An bɛ media filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ maa dogolen tɛ a tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ dɔnniko ŋunanŋu kan an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ Mamɛd Basiru Kisa di karamɔgɔ bɛɛ fɔ Junior International siga t'a la an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ sabula a yɛrɛ kun voyagelen don siga t'a la farikolo sɛgɛnnen don a ye turunew caman kɛ a bɔra voyage la a y'a laɲini ko f'a kana kuma a ka émission kɛrɛnkɛrɛnnen kan bi donc an filɛ o kɛnɛ de kan ani karamɔgɔ Basiru Kisa an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ international siga t'a la a yɛrɛ sɛgɛnnen don a bɔra voyage la farikolo lafiyalen tɛ bi émission in a bɛ sogo kɔrɔfɔ de kan sabula maa caman bɛ sogo kɔrɔfɔ i t'a dɔn caman bɛ sogo kɔrɔfɔ maaw ɲɛna i t'a dɔn u bɛ maaw ɲagami sabula an wulila ka na se Mamɛd Basiru Kisa ma ale bɛ sogo kɔrɔ a b'a dɔn n'a ye min fɔ to min don a tɛ wuli siga t'a la sabula ale b'a dɔn maaw degunnen don a ka se ka maaw lafiya o de la an wulila ka na s'a ma bi a ka sogo kɔrɔ ninnu a k'o fɔ an ɲɛna Mamɛd Basiru Kisa salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Ni waati in na an bɛ an lajɛba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka kanuba bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ minnu bɛ ka an lajɛ sisan ka a daminɛ Faransikaw Amerikikaw Bankɔkukaw Haïti, Canada, an ka association n'o ye association Basiru Dini a tɔnden bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani kanubaw an bɛ dugawu belebele kɛ aw bɛɛ ye ka dugawu belebele ɲini aw bɛɛ fɛ an kun famana an kun bɛ voyage la Sikaso jamana kan mais alhamdulilayi rabil alamina an bɛ don min na i n'a fɔ sisan an surula Bamakɔ kɔnɔ o kuma n'a ma ɲɛ minnu ye kanu Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani an ka nin émission ye a tɛ tɛmɛ mɔgɔ minnu kan fiyewu abada n'o ye an ka sogo émission ye olu ka ɲininkali caman bɛ yen ka a tɛnku an na an ko na Ala sɔnna n'an donna Bamakɔ an bɛna ɲininkali ninnu jaabi un à un. Sabu n y'a fɔ aw ɲɛna waajulikɛla bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn alimami bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn wa mori bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn aw y'a kulo ɲɛgɛlɛ jɔ bi kumaw c'est très très intéressant nafa belebele de bɛ bi kumaw la i na kumaw bɛ bi kuma kɔnɔ i bɛ faama ka kuma ɲɔgɔnna mɛn sabu kana hali i ma kalan i ye fitinin mun dɔn o dɔn bɛ n'i y'o dɔn ka da i ka dɔnta la diɲɛ bɛɛ sɔsɔ cogo t'i la sabu mun ye ne bɛɛ fɔ fitinin tɔɔrɔ ka n dabali ban ne ɲɛ bɛ karamɔgɔ dɔw la u b'u sigi émission na sogo kɔrɔfɔ la u man'u kunkolo jan ni maa mun sogora ka yiri ye o ye hɛrɛ ye ni maa mun sogora ka takula ye o ye hɛrɛ ye ni maa mun sogora ka baji ye o ye hɛrɛ ye nin ye nkalonden de ye ne ye mun malobaliya ye n'i tɛ fɛn dɔ i daminɛ ne ye malobaliya jumɛn ye n'i tɛ fɛn dɔ i daminɛ yirila sogo bɛɛ tɛ hɛrɛ ye yiri dɔw bɛ yen n'i ye olu sogo kan ye o ye hɛrɛ ye mais yiri dɔw bɛ yen n'i y'olu sogo o tɛ hɛrɛ ye ji dɔw bɛ yen n'i y'olu sogo ye o ye hɛrɛ ye mais ji bɛɛ tɛ ayi ji bɛɛ sogo tɛ hɛrɛ ye fo de ka fɔ mɔgɔw ye o k'a dɔn a bɛ n'a fɔ n'i ko jɛgɛla sogo ye hɛrɛ ye mais boso ka baara ye jɛgɛ minɛ ye ni bosokɛ sogora k'a ye jɛgɛ minɛ o tɛ bosokɛ ma hɛrɛ ye o y'a ka baara de ye polisi a bɛ milɛti don bandi tɛgɛ la polisi a bɛ milɛti don mɔgɔ tɛgɛ la ni polisi sogora ko n ye milɛti don dɔ tɛgɛ la o ye hɛrɛ ye o ma n ko y'o ka baara de ye mais e ka t'i kunkolo janja dɔrɔn ni maa min sogora nin na o ye hɛrɛ ye ne mun malobaliya n'i tɛ fɛn dɔn a to yen o kuma an bɛna kuma fɛn mun kan ka maliyɛnw bilasira bi a y'a kulo ɲɛgɛlɛ jɔ
sabu anw tɛ kuma kɛlɛ mun bɛ kuma 110 ɲagami ɲɔgɔn na si ni si tɛ kelen ye ne t'o kuma kɛlɛ modèle n'an ko an bɛ kuma parti mun ka don min na an bɛ kuma o de kan k'o baara ci bɛɛ k'a mɛn wa maliyɛn bɛɛ bɛnna kan ko karamɔgɔ min bɛ sogo kɔrɔ dɔ Mali la bi ko ye ne bɛɛ fɔ fitinin i bɛ se k'a fɔ i tɛ ne fɛ mais ɲɛngoya dabila n bɛ sogo kɔrɔ dɔn i b'a dɔn ne de y'o fɔ maliyɛn bɛɛ ye n ko sogokan bɛɛ n'a sarakati don n'i sogora takula la o sarakati b'a damana i y'a fɔ n'i sogora dumuni na pour que i ka dumuni hɛrɛ sɔrɔ o sarakati b'a damana i y'a fɔ bon a b'o cogo de la n'i sogora diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ n'a sarakati de don an ka journaliste belebele n'i sogora fɛn na n'i m'a sarakati bɔ i b'i si den bɛɛ kɛ i t'o hɛrɛ i ɲɛna a bɛ n'a fɔ maa minnu b'a fɛ ka kɔgɔji tigɛ sisan ka taa jamana wɛrɛ la n'o sogora k'a fɔ k'a ye kɔgɔji tigɛ n ko o sarakati b'a damana de o ni dalen don kɔgɔji tigɛ in kan f'i k'o de faamu i ko o dɔn wala min maa min bɛ ka papiye ɲini sen ni bolo n'a sogora k'a ye papiye sɔrɔ fo a sarakati de ka fɔ a ɲɛna sogokan bɛɛ sarakati tɛ kelen ye sogokan bɛɛ n'a sarakati de don sabu sogokan dɔw bɛ yen olu sarakati o ye saga ye sagajigi jɛman i b'a sɔrɔ i b'o de ɲini o y'o sarakati sogokan dɔw bɛ yen olu sarakati o ye kami ye kami dɔw sarakati ye pigeon ye dɔw sarakati ye ɲɔ ye dɔw yɛrɛ sarakati f'i ka jamana i ka dumuni ba de tobi ka denmisɛnnin kɔnɔbara badenw wele u ka n'u kɔnɔbara sɔnsɔn o dɔw sarakati de bon ne sarakati minnu tɛ modèle kelen ne sogora sogo dɔ la dɔrɔn ka dugu jɛlen ko n ye taa mɔrɔ kɛ sarakati ye n ye nin kɛ sarakati ye sarakati tɛ mɔgɔ bila a bɛ don ni diɲɛ balawu dɔ cɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko sarakati bɛ mɔgɔ bila nkalonden don ayi kɔtɛ kule don a tɛ foyi dɔn i mana sarakati bɔ a dɔgɔmani fara a kumaba kan sarakati tɛ mɔgɔ bila abada e kuma faamu wa ala k'an bɛɛ sababa ma mais i ye sogokan mun kɛ o t'o de sarakati i bisimila ɲininkali kɛnɛ kan minnu bɛ ka an lajɛ sisan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ɲɛ famana ma n kun taara voyage la n y'o de fɔ aw ɲɛna an kun bɛ tourner la burusi kɔnɔ jamanaw kan burusi kɔnɔnaw la farikolo yɛrɛ sɛgɛnnen don voilà mais kanubaw y'a ɲini n fɛ k'u mago bɛ ne yɛrɛ kunkolo la ka n ye o tuma a ye video in partager diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka sogokan kɛmɛ k'u kamana guwan an b'a bɛɛ baara ci bi k'a filenkolo fili ji la sabu moi je dis la vérité moi je m'en fous parce que je ne suis pas dans la toilette personne i dɔrɔmɛ kelen nɔnɔ dɔrɔmɛ kelen basi barika da ta ɲɔgɔn tɛ i bisimila ɲininkali kɛnɛ kan sɛbɛ kuma o tɛ janya ɲininkali fɔlɔ karamɔgɔ an balimamuso dɔ ka ɲininkali bɛ yan tiɲɛ don ko ni maa min sogora k'a ye k'i ye bo dun n'i sogora k'a ye i ye bo dun ko jaabi jumɛn b'o la bon alhamdulilayi rabil alamina diɲɛ cɛ o cɛ diɲɛ muso o muso n'i sogora k'a ye i bɛ ka bo dun o ye hɛrɛ belebele de ye ka sogo k'a ye i bɛ ka bo dun a kɛra i y'a kɛ buuru kɔnɔ i bɛ k'a dun i b'a fɔ mayonnaise bɛ kɛ buuru kɔnɔ cogoya min na n'i sogora ka bo ye o cogo la hɛrɛ don f'an k'o walawala karamɔgɔ misɛnninw y'o k'a faamu donc n'i sogora ka bo dun hɛrɛ don parce que a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko bolasogo bɛɛ ye hɛrɛ ye bolasogo bɛɛ tɛ hɛrɛ ye de an bɛna s'a ma ɲɛfɛ bolasogo dɔw bɛ yen olu ka ɲi mais a dɔw bɛ yen balawu don fitinɛ don kasara don ala k'an ni silamɛ ɲumanw kisi a ma donc ɲuman b'a la juguman b'a la juguman b'a la fo de ka fɔ mɔgɔw ye k'a faamu ne tɛ antenne mɛn sabu u t'a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn ka girin k'i kunkolo jan n'i sogora bo la o ye hɛrɛ ye ne m'a fɔ o tɛ hɛrɛ ye dɛ mais bolasogo bɛɛ de tɛ hɛrɛ ye fo karamɔgɔ misɛnninw k'a faamu n'u tɛ sogokan dɔn u ka na n k'u kala a la o tɛ baasi ye o n'i tɛ fɛn mun dɔn ka ni i kuncɛ gɛlɛya
ibina mamu ba ado oki ikala ala oki kala e ma malien bebe na ka ko ne be sogo kan koro do ministre mana sogo kai be fo fitini wele député mana sogo kai be fo fitini wele ah nere kle koro mam bene wele aka sogo koro la neta hake do Amerique France dien jamana be bi wele munu be message chama WhatsApp fe munu be an wele appel normal la ka tani banashi be bi wele sabu na yu ka sogo kan fu nu ya sarakati bo ube ubo here o yoro bele jelena tieno ngo ala be kuma jo be fe kelen na anga journaliste belebele Jawara de be se ka ke ta do tieno ni toro bina mogo soro ala ba yire ila sogola oho wani here bini soro ala ba yire ila sogola aw munu ka ne be fo fitini lamesa mali kona ani mali koka ay ken shere do jume toro do de la ke e soro ni iyera dona toro koro do muna iyera isigi ki miri a vraiment ne yi ni ye sogola aha okay aw munu ka ne lamesa ay ken shere o do jume e here do yinyena e kuma fama sogo kan glone do sarakati de la fore ka fo mali yewuye fore ka fo silame uye fore ka fo munu ka anlaje sa mali kona ani mali koka uye ya fama ni sogora ki biga bodum na ya sura gelabi ka wati e ba fo alhamdulillah rabbil alamin ni ya sarakati bo okuma mogo munu be nu sogora sogo kana nu ba fe ka anwele anga sarakati nunu fo unyana nu ya anwele anga telephone numéro la me sarakati fo unyana nega jurusira afficher le do o ya anga numéro yi mais ambe sekaka 00223 67 27 72 28 o malteli wala mi 71 94 79 29 ala kan be sababa ma ni mamu ya anwele ka nyenegal nyuma ke anna jabi nyuma mi foy nyena wani ye nyenegal jugo ka jabi jugo bi sore sigaro la ala kan be sababa ma sola ala mora salim nam nyenegal fulana tiendo fo an balma gero fene ga nyenegal biya ka Amerique tiendo koni mami sugora ka ye ibiga boge glankan ko korofo jume bo anna na se odoma alhamdulillah rabbil alamin jiye chewo che jiye muso ni sugora ka ye ibiga boge glanka na ya sure ye muso furiga o muso ni masrakati gelen bo afuru be sa ka sogo ka ye ibiga boge glanka ikera chewo ikera muso ewo ikera fama tentigi ikera debite ikera ministrie ni sogora kaye e cheba koroto ye boke glanka ni muso bi bolo ni masrakati boy muso furu sara amano ko na be jon soro ala ba yire la sogola ni here do ala ba yire la sogola wani toro do ala ba yire la sogola e kuma fama o côté jon soro inyina ma mais ere se ka ke ete ko in jate mena ki i concentré aka ni ya sarakati bo geleya mu do o be wuli ka bo peo e ba ro malien de fleni malien ka sarakati bo ne ma se ka foi fama mo hake mu be nu mago bu ka here la ka se ka war bo ka sarakati bo u yere ka here kama utise ko ke fo ko bina u soro juguna na tai alors que do yere ne be fo fitini wole karamogo nsogora ni na anya fo nya na sarakati jume mba fo awnya na ni sarakati ni bo nyota ni toro bi ni soro iba fo bo obo sarakati negalize warte mbolo de nga sara make folo de nibeta ko mana nu soro watu muna o soro ana ko karamuga ya fonya na de me aflame problème kono solution jumam saka ka ne bo problème kono ngonto solution do farana ni o fone ne be nga telephone tigero ogma ni sogora sugo kana ni karamuga wele
n'i kɛra cɛ ye ɲɔni tile 3 ka tɛmɛ i jija i k'i ka sogokan sarakati bɔ n'i kɛra muso ye ɲɔni tile 4 ka tɛmɛ i jija i k'i ka sogokan sarakati bɔ ne ko an ka journaliste belebele Jawara fɛn bɛ don mɔgɔ ni tɔɔrɔ cɛ sarakati bɛ don mɔgɔ ni tɔɔrɔ cɛ i n'i ka dangadenya bɛɛ e bɛ se ka dɛsɛ k'o sarakati bɔ cogo jumɛn a fɔra ko ni voyagera i bɛna accident kɛ sira la mobili bɛna i bin k'i kɔ kari o sogo dare e la ala yɛrɛ o yira e la mais sarakadenya fɛ e karamɔgɔkɛ wele ko o sarakati jumɛn a ye sarakati fɔ i ma se k'o bɔ i kɔ karilen waati min na i bɛ dɔgɔtɔrɔso la i ka karamɔgɔ wele ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin ko vraiment i ye kuma min fɔ tiɲɛ don solution jumɛn b'a la n bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'i y'o fɔ ne ma ne bɛ yɔrɔ dɔn ne bɛ t'i canca di ne t'o molobaliya la o ko mana na cogo o cogo an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sa bon ne dun ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan karamɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ sogokan kɔrɔ don u t'a dɔn e ma ye Mali bɛɛ maliyɛnw sɔnna ko bɛɛ fɔ fitinin bɛ sogokan kɔrɔ dɔn sabu ne tɛ mɔgɔ musala ne y'a fɔ aw ɲɛna na aw sogora aw ka sogokan na n'a y'an wele an bɛ sogokan sarakati fɔ aw ɲɛna m'a fɔ i ka mugan di yan ne yɛrɛ barika ma ban ka se o degré ma alhamdulilayi rabbil alamina kɔngɔ tɛ n na minɔgɔ tɛ n na kɔngɔ bɛ karamɔgɔ dɔw la o tɛ ne ye kɔngɔ bɛ mori dɔw la o tɛ ne ye an ka journaliste belebele Jawara mais ne b'a fɛ e de ka kɛ fɛn ye e ka taa ɲɛ ne kɛra fɛn ye ne taara ɲɛ ne b'a fɛ e de ka taa ɲɛ m'a fɔ i ka na mugan di yan m'a fɔ i ka nin di yan n ko hey n'i sogora sogokan mun na a sarakati bɔ ala b'i kisi ala b'i tanga e bɛ taa to sarakadenya la ka dɛsɛ k'o bɔ ala k'an bɛɛ sababa ma kuma kuntala surunya kosɔn n'i sogora k'i ye bo kɛ dilan kan n'i sogora k'i ye bo kɛ dilan kan ni muso b'i bolo i ka muso furu bɛ sa ne de y'a fɔ i ɲɛna ni karamɔgɔ mun i kunkolo jan dɔrɔn bandi dɔ k'i kunkolo jan n'i sogora ka a ye i ye bo kɛ o hɛrɛ ye bolasogo bɛ ye hɛrɛ ye m'a fɔ i ye n k'a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye wa sogo kara n'a neri an ka kira belebele Muhamadu ko ala ka nɛɛma kisi jidi kira kan ko a bɛɛ b'a fɔlɔ de bolo ka n'i ka sogo la ka di maa ye maa min tɛ sogokan kɔrɔ dɔn karamɔgɔ bɛɛ t'a kɔrɔ dɔn wajulukɛla bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn wa mori bɛɛ tɛ sogokan kɔrɔ dɔn ne ma fili hakilimaw ye nin ɲininkali faamu o tuma i bisimila ɲininkali sabanan o y'an balimakɛ dɔ fɛnɛ tiɲɛ don ka bɔ Faransi ko ni maa min sugora k'a ye i ye bo caman kɛ kɔrɔ fɔ ye jumɛn alhamdulilayi rabbil alamina ni maa min sugora k'a ye bo kɛ i b'a fɔ bo tonton i b'a dɔn adamaden dɔw bo ka ca dɛ jango ne yɛrɛ sinankun dɔngɔnɔw k'a dɔn bo ka ca ni maa fasugu bɛɛ lajɛlen an sinankun don dɛ an sinankun don bosow ye dɔngɔnɔw dilan o kuma kuntala surunya kosɔn ni maa min sogora k'a ye bo caman kɛ k'a ton ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ i bɛna voyager ka na voyager ni voyagera la a tɛ diya i la hey tungarangew aw minnu bɛ ka ne lajɛ sisan ne ka aw musalaha dɛ Faransi Amérique Bangkok Haïti Canada Italie aw minnu bɛ tunga la aw ka tunga ja bɛ dɔn kabini aw wulitɔla de ayi aw kana wuli aw kun fɛ ka taa tunga la tungarangew ne b'o de fɔ aw ɲɛna don dɔw bɛ yen n'i wulila ka taa fɛn ɲini na o don i b'i si den bɛɛ kɛ bilahi e ni fɛn tɛna du kɔnɔ o don bɛ yen fɛn bɛɛ tɛ tiɲɛ wa fɛn bɛɛ tɛ nkalon ye don dɔw bɛ yen n'i voyagera o don na ala ma jango kɛ na ala ma fara e kan i bɛ accident kɛ tungarange joli bɛ minnu dalen don Faransi Amérique Bangkok Haïti Canada Kuwait Côte d'Ivoire an kɔrɔ yan u tɛ ka diɲɛ foyi sɔrɔ tile kɔnɔ tungarange bɛ ne wele karamɔgɔ ɲɛ ma f'u bɛ kasi hali dumuni sɔngɔw t'a sɔrɔ mais ne bɛ se ka mun kɛ e ye ne b'a fɔ dɔw ɲɛna n ko n'i tɛ ka fɛn sɔrɔ segin ka bɔ voyage la i ka na so hali n'i bɛ segin o dugusɛjɛ
dɔw b'a fɔ karamɔgɔ hali avion passe tɛ n bolo ka segin avion passe tɛ se ka sɔrɔ a tɛ se ka sɔrɔ parce que e bɔra don min ka taa tagama na e tɛ fɛn sɔrɔ n balimaw ko bɛɛ tɛ tiɲɛ wa ko bɛɛ tɛ nkalon ye diɲɛ cɛ o cɛ tɛ da ko la nawaratɔ don sabu adamaden n'i ka baara bɛnna maa kantigɛ ma ni muru sinna i kan ma e hakili bɛ sigi ya e hakili tɛ sigi o fo de ka fɔ mɔgɔw ye k'a faamu fɔlɔ ni mɔgɔw k'u bɛ bɔ ka taa tagama na i b'a ɲɛɲini i kan ka bɔ ɛri mun na i kan ka bɔ don mun na mɔgɔw kun b'o de ɲɛɲini ka taa tagama na mais e ka tagama ka kɛ ko karisa taara Faransi a bɛ k'a fa ka so ci k'a jɔ foyi kun t'o bolo e fana ka girin k'i ka segini kelen ta k'i kɛ sira kan bilayi karisa taara taa cogo min na n'i ma taa o taa cogo la i tɛ mugan sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ dɔw bɛ solution bɛ se ka sɔrɔ olu ta la ka sarakatiw bɔ n'u ye o bɔ o bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ nka dɔw bɛ yen solution foyi t'u la f'u ka n'u ka minɛn jigin du kɔnɔ fɔlɔ ne ko e maa min ko k'e bɛ maloya ke e tina ko f'i ka fɛn sɔrɔ i b'i si den kɛ yen nɔ i tɛ mugan sɔrɔ n'a tere juguya ma f'u ye o tɛna dɔn kɛ f'an ka tere juguya f'u ye de ni maa min b'aw nɛgɛ aw ka sa tunga la yen nɔ n'i ma fɛn sɔrɔ na so n'i bɛ segin ka taa ne e ko k'e ma fɛn sɔrɔ e tina e ɲɔgɔnna joli taara tunga la n'o ma fɛn sɔrɔ n'o nana o ma taa ni ba n'a si ya ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala mɔra salim o kuma ne ma fili hakilimaw ye o jaabi fɛnɛ faamu ni maa mun sogora k'a ye i bɛ ka bo ton ɲɔgɔn kan ka taa n'a y'a sɔrɔ i ka bɛ ka tagama boloda n'o ye voyage ye segin ka n'o tagama kelen kɛ o tagama kelen jɔ fɔlɔ ni mɔgɔ minnu b'a fɛ k'an wele an k'u ka sogokanw kɔrɔ fɔ u ɲɛna k'a sarakati fɔ u ɲɛna n'u y'an wele an ka telefɔni nimero la an b'u ka sogokan kɔrɔ f'u ɲɛna k'a sarakati fɔ u ɲɛna n bɛna tila ka telefɔni nimero di mais an ka journaliste belebele hali ni sogokan kɔrɔ fɔra i ɲɛna f'i k'a sarakati bɔ n b'o de fɔ k'a bɔgɔla dɔn n'i sogora fɛnɛ n'i t'a dɔn weleli kɛ n ka nimero la voilà bon mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ sogo kɔrɔ bɛ f'u ɲɛna o t'a sarakati bɔ n'i y'a dɔn fɛ sarakati se t'i ye i t'i nɛn fara ɲɔgɔn kan i k'i sigi i ka so kɔnɔ mais ka taa sogo kɔrɔ fɔra e ye ten i taara i yɛrɛ hakili wuli ten wala bi ka taa doni dɔ ta k'a da i kunkolo la ni a moyen t'i ye i t'i da i ka soju la cɛ dogolen de b'a yɛrɛ dɔn e ye kuma faamu o kuma sogokan sirilen don a sarakati de la e ye kuma faamu o kuma ni mɔgɔ minnu b'a fɛ an k'u ka sogokanw bara ci k'u bilasira nimero kelen don wala nimero fila Maltel ni Orange 00223 71 94 79 29 Orange Maltel 00223 67 27 72 28 ɲininkali ɲuman jaabi ɲuman ni maa min ye ɲininkali jugu kɛ jaabi jugu b'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la sabu moi je dis la vérité moi je m'en fous parce que je ne suis pas dans la toilette de personne ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala mɔra salim karamɔgɔ naam ɲininkali naaninan tiɲɛ don an balimamuso dɔ de sugura k'a ye k'a bɛ ka bo ta k'a yɛrɛkɛ bere la ka bo ta ni bere k'a yɛrɛkɛ k'o kɔrɔfɔ ye jumɛn alhamdulilayi rabbil alamina diɲɛ cɛ o cɛ diɲɛ muso o muso n'i sogora ka a ye i bɛ ka bo yɛrɛkɛ ni bere a kɛ i b'a fɔ denmisɛnninw bɛ to ka kulonkɛ kɛ cogoya min na ka berenin don bo la k'a yɛrɛkɛ a kɛra i yɛrɛ bo ye sa o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ bo ye sa o a kɛra dɔnnibaa bo ye sa o a kɛra minisiri bo ye sa o a kɛra bo modele fo de k'a fɔ mɔgɔw ye bo bɛɛ de ye bo kelen bo bɛɛ de ye bo fasugu kelen a kɛra karamɔgɔ bo ye a kɛra dɔnnibaa bo ye bo bɛɛ de ye bo kelen n'i sogora k'a ye i bɛ ka berenin don o la k'o lamaga walima a kɛra journaliste bo ye nin bɛɛ ye bo kelen de tari mɛ ne kɔni ye berenin y'i bolo i bɛ k'a don a la k'a lamaga n'a y'a sɔrɔ i bɛ jɔyɔrɔ ɲini na n'i y'a sarakati bɔ i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ
n'a y'a sɔrɔ i ye minisiri ye n'i sogora k'a ye i bɛ ka bere dɔ bo la k'a lamaga i bɛna jɔyɔrɔba dɔ sɔrɔ mun ka bon ka tɛmɛ i pilasi kan n'a y'a sɔrɔ i ye député ye i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ e kuma faamu a kɛra baara o baara ye n'i kɔni sera k'a ye i bɛ ka bereni don a la k'a lamaga o ye hɛrɛ belebele ala k'a nɔgɔya ni silamɛ ɲumanw ye o ye hɛrɛ belebele de ye ni maa mun y'a ɲɛ sɔrɔ ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala mɔda salum naam karamɔgɔ ɲininkali duurunan o fana y'an balimakɛ dɔ de ale sugora k'a ye a ye bore ye minɛn kɔnɔ k'o kɔrɔfɔ ye jumɛn alhamdulilahi rabbil alamina ni i sogora ka bo ye minɛn kɔnɔ a kɛra an bɛ dumuni kɛ minɛn minnu kɔnɔ walima a kɛra filen ye a kɛra minɛn modèle o modèle ye o ye e bɛna wari de bɔ k'a di mɔgɔ dɔ ma wala i y'a faamu o y'i ka wari bɔ de ye i bɛ wari sɔrɔ hali n'i ye wari sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ wari t'i bolo i bɛ wari don mɔgɔ dɔ kungo la hɛrɛ sira fɛ e kuma faamu ka bo ye minɛn kɔnɔ n m'a f'i ɲɛna n ko bola sogo bɛɛ tɛ hɛrɛ ye ɲuman b'a la juguman b'a la sarakati b'a la wa bajila sogo fɛnɛ bɛ ten a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye yirila sogo bɛɛ bɛ ten a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye i bɛ sogo o sogo ye k'a bɛ fɔ hɛrɛ don a bɛɛ tɛ hɛrɛ ye o de la ni mɔgɔ sogora sogokan na f'i k'a dɔn a tigi bɛ baara modèle jumɛn kɛ o bɛɛ de b'a la f'i k'o de ɲɛɲini k'o dɔn a bɛ n'a fɔ ni journaliste sogora ko ale bɛ ka dɔ interpeller dɔ k'a f'i ye ko karamɔgɔ n sogora n bɛ ka dɔ ɲininka e t'a tigi ka baara dɔn e ka girin k'a fɔ ko o ye nin ye i ye nkalonden tigɛ journaliste mana sogo micro la o y'o jarabi de ni dɔnkilidala sogora jeli ni jeli sogora k'a bɛ ka so wele dɔ la soli ye i fa ka ye ba ka ye sama den waraba den i b'a dɔn o ye jeliw ka maa nɛgɛkan ye e senkala misɛnnin e bɛ se ka kɛ sama den ye cogo jumɛn e wolokala misɛnnin e bɛ se ka kɛ waraba den mais ni jeli sogora k'a bɛ ka so wele o fɛnɛ o n'a a fɛngɛ de don f'i k'a ɲininka i bɛ mun baara kɛ o fo de k'a fɔ commerçant bɛ sogo dɔ kɛ fo de ka dɔn o ye hɛrɛ ye commerçant bolo bɛɛ n'i ka sogo kɔrɔ de don ni commerçant sogora sa k'ale minɛn libéré a ka client dɔ ma f'e k'a dɔn k'a fɔ commerçant de don wa o fɛnɛ n'o fɔcogo de don ne tɛ Mali bɛɛ aw ye nin mɛn karamɔgɔ da wa aw ye nin mɛn sogo kɔrɔfɔla da wa o b'a dɔn nin wa maa mun karamɔgɔ ma kalan o ka kalanden bɛ se ka kalan wa dɔnni ye fɛn dɔ de wa f'aw ka zi ilimin alimin dɔnni yɛrɛ ye dɔɔni de bɛɛ ta y'a la dɔɔni ye f'o de ka dɔn ka faamuya sogokan bɛɛ n'a sarakati de don o cogo la wa bɛɛ n'i ka sogo cogoya de don o cogo la n ko polisi muso dɔ ye ne wele hali a ma mɛn kɔsannin na polisi muso de don garadiba de b'a la a ye ne wele a ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior ne ko naamu ko vraiment n b'i ka kumaw mɛn i ka sogokan n b'a lamɛnli bɛɛ lajɛlen na ne ko a diyara n b'a fɔ a ko ne y'i wele don dɔ la ne ko ne ye polisi de ye mais ne man ka jala f'i ye dɛ ne ko ne sogora ka a ye u y'an bila ka taa formation na ne y'a sarakati fɔ a ye a ko k'ale y'a hɛrɛ ye bi n ko polisi t'a la n ko bɔn n ko e y'i ka baara fɔ ne kun b'i ka baara fɔ a tɛ dɔn bɛɛ n'i ka sarakati de don wa bɛɛ n'i ka sogo cogoya de don f'o de ka fɔ mɔgɔ ye k'a faamu ala k'an bɛɛ sababa ma o kuma kanw b'a fɛ ka sɛgɛn dɔɔni i bɛ se ka question kelen ta an bɛ kuma kun cɛ karamɔgɔ bɛ fɔ naamu ɲininkali 6nan tiɲɛ don musow de ka ɲininkali ka ca yan a tiɲɛ don parce que muso fana maa barikaman ka ca o n bɛ mun f'i ye diɲɛ bɛ muso de bolo dɛ i ɲɛ b'a an na diɲɛ baara o baara la a bɛ muso ko mobili dagabana san so dagabana jɛw nin bɛɛ ye muso ko n'i ye muso ko bɔ a la k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn kan an bɛ mun kɛ
halante ko ga je ala k'an bɛɛ sababa ma Amin. sala ala mɔda tala naam ɲininkali 6nan tiɲɛ don an balimamuso dɔ de ko k'ale sugora k'a ye ɔhɔn a bɛ ka bo ta ɔhɔn ka bo nɔrɔgɔ a yɛrɛ la ka bo ta k'a nɔrɔgɔ a yɛrɛ la k'o kɔrɔfɔ ɔhɔn alhamdulilayi rabbil alamina aw minnu bɛ ka an lajɛ sisan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an bɛna nin question in kɛ ka kuma datugu o kuma ni maa mun sogora k'a ye i bɛ ka bo nɔrɔ i yɛrɛ la i kɛra cɛ ye o kɔrɔ man di i kɛra muso ye o kɔrɔ man di bɔn n ye karamɔgɔ misɛnnin dɔ mankan mɛn waati dɔ la ko ni maa mun sogora k'i bɛ k'i fan bɛɛ nɔrɔ ka bo la k'o ye hɛrɛ ye ni e na ala cɛ o ye hɛrɛ ye ne mun m'olu bala hɛrɛ o ye hɛrɛ jumɛn ye n'i sogora k'a ye i bɛ ka bo nɔrɔ ka i yɛrɛ la mɔgɔ bɛna sɔrɔ mun bɛna kumakan jugu fɔ i ma a kɛra a tigi bɛna i jɔ k'i dɔgɔya jama cɛ la walima a kɛra a tigi bɛna kumakan jugu dɔ bɛ yen o bɛna fɔ i ma i y'a faamu mais saraka b'a la wa sarakati b'a la kɛ n'o de fɔ o fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'a ye i bɛ taa sigi karamɔgɔ da la ko n ka lajɛli kɛ i m'i ka sogokan i m'i janto a la n'o tɛ bilahi la ilaha illa huwa diɲɛ cɛ o cɛ diɲɛ muso o muso i ka sogokan ni i janto a la i tɛ taa i sigi karamɔgɔ fɛ yen bilahi k'a ka lajɛli kɛ i ye e ala karamɔgɔkɛ bɛ e kungo mun lajɛ dɛ i b'a sɔrɔ e y'o ye a mɛnna e y'o ye sogo la hali ni wagati bɛna gɛlɛya mɔgɔ ma jawara ka gɛlɛya i ma sɛgɛn bɛna i sɔrɔ sɛgɛn bɛna i datugu walahi ala b'a yiri la sogo la wa n'i bɛna hɛrɛ sɔrɔ ala b'a yiri la ne kun y'i ka sogokan dɔn k'a sarakati bɔ e bɛ taa se karamɔgɔ ma ko n ka lajɛli kɛ jango a ka taa sarakati dɔ f'i ɲɛna jango a ka taa wari dɔ dun i kunna n'o tɛ se ko problème de y'o ye maliyɛn de tigɛlen don a yɛrɛ la k'a sɔrɔ ala ye koni dɔ kalifa bɛɛ ma e de bɛ se k'a kɛ e mɔgɔ t'i yɛrɛ la i bɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye ala ma jɔn si da gansan wa fu tɛ ala fɛ yen i bɛ mɔgɔ o mɔgɔ hali fatɔ nafa dɔ b'a la i bɛ diɲɛ ko o ko ye i ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la i bɛ tigɛ a la du kɔnɔ nafa b'a la ala bɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ da fu tɛ ala fɛ quoi ayi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala bolo ala y'a da kun dɔ kama mais pourquoi e bɛ tigɛ i yɛrɛ la n tɛ danga yɛrɛ ye ka tigɛ i yɛrɛ la adamadenya yɛrɛ bɛ sɔn o ma cogo jumɛn mɔgɔ man kan ka tigɛ i yɛrɛ la f'i k'a dɔn k'a fɔ ko ala ye e yɛrɛ da ka jɔyɔrɔ dɔ de di i ma diɲɛ kɔnɔ ala bɛ kuma jɔn bɛɛ lajɛlen fɛ sogokan mun filɛ ala de bɛ ka kuma i fɛ i ka sogokan sarakati bɔ n'o kɛra diɲɛ hɛrɛ si tɛ yen i tɛ mun y'i ɲɛ den na ala k'a nɔgɔya ni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen o kuma janya tɛ kuma ye kuma surunya tɛ kuma ye mɔgɔw minnu bɛ ka an lajɛ sisan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan minnu bɛ ka an lajɛ direct la sisan mɔgɔw fanba de bɛ baarakɛyɔrɔ la sisan minnu bɛ ka an lajɛ sisan direct la ani minnu bɛna abonné an na o kɔfɛ ka émission suit an bɛ dugawu belebele kɛ aw bɛɛ ye ka dugawu belebele ɲini aw bɛɛ fɛ an ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye ni maa mun sogora sogokan na n'i b'a fɛ an ka sarakati fɔ i ye i ka a bɔ i ka hɛrɛ sɔrɔ na ala sɔnna a ma n'i y'an wele an ka téléphone numéro la an ka journaliste belebele Jawara an bɛ i bilasira nka ni maa min y'a sarakati bɔ de ka ɲi kana sogokan lamɛn ten k'a fɔ i t'a sarakati bɔ ani fu bɛɛ ka kan n'i sogora fɛnɛ n'i t'a dɔn i ka weleli kɛ i ka bilasira a kɔrɔ bɛ fɔ i ɲɛna ka a sarakati fɔ i ɲɛna an mago tɛ maa si ka dɔrɔmɛ kelen na i y'a faamu ala k'an bɛɛ sababa ma sɔli ala mɔra salim o kuma na ala ka jɛ numéro ye numéro kelen 00223 67 27 72 28 n bɛ segin a kan 00223 67 27 72 28
ala na ala sɔnna ma minnu bɛ k'an lajɛ sisan an bɛ dugawu belebele ka aw bɛɛ ka dugawu belebele ɲini aw bɛɛ fɛ nin ko y'an ye Sogo émission kɔnɔ an b'a aw bɛɛ fo dante foli min na aw k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ Sogo émission wɛrɛ kɛnɛ kan